जामुया के जादूडांगा मोड़ से राजाराम डांगा ग्राम को जाने वाले रेलवे फाटक गेट 3 नंबर के पास आज सुबह में गिट्टी से भरती दूसरे हाईवे ने पहले जा रहे हाईवे को पीछे से धक्का लगने के कारण उस हाईवे से उड़े पर कच्चे बाल बचे। ड्राइवर मौके पर आरपीएफ रेलवे अधिकारी जामुड़िया थाना ट्रैफिक पुलिस के साथ सुपर कारखाना के सुरक्षा अधिकारी पहुंचकर फंसे हुए हाईवा को निकालने का कार्य जोरों शोरों से किया जा रहा है, लेकिन इस घटनाक्रम के कारण इस फाटक से कच्चा माल लाने वाली ट्रेन राह बाधित। একটা ডাম্পার যাচ্ছিল সামনে, ঠিক আছে, আর এই গাড়িটা যেটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে পেছন দিক থেকে ফুল স্পিডে ওকে পেছন দিক থেকে মেরে দিয়েছে। আমি যখন তারপর টায়ার বাস্ট করেছে শুনে একদম পুরো বেরিয়ে গেছে। সামনে দেখছি ড্রাইভার ফেসে আছে, কেবিন একদম ভয়ানক অবস্থায়। তারপর আমি আমার উপরের আধিকারিক সবাইকে জানালাম, তারপর ওরা এসে সিচুয়েশনটা কন্ট্রোল করল। ড্রাইভারের অবস্থা সবাই মানে সবার সহযোগিতা ওকে অ্যাম্বুলেন্স করে নিয়ে যাওয়া হলো হসপিটালে। এবার এখনও খবর পাওয়া যায়নি আর। তখন খোলা ছিল? না, খোলা ছিল, তখন মানে নর্মাল ছিল, মানে ট্রেনের কোনো খবর ছিল না আর কি। এটা ঘটনাটা হয়েছিল সকাল 9টা-8টার সময়। সমস্যা বলতে এখন ট্রেনের চলাচল আপাতত বন্ধ আছে, এটা ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার পরে ট্রেনের মুভমেন্ট আবার স্বাভাবিক হবে। আপনার নাম? এখন আমাদের সবার আধিকারিক আসছে, এখন এটা তোলার জন্য লোড আছে, তো এটা তোলার জন্য একটা ইয়ে আসছে, হাইড্রা আসছে। আপনার নাম কি? তার মধ্যে আমার নাম হচ্ছে চিরঞ্জিত কুলি। এখানে আমার পোস্ট হচ্ছে ট্রাকম্যান और गेटे ड्यूटी करी। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। ममता बनर्जी ने लखी भंडार योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता बढ़ा दी है। इस योजना के अंतर्गत सरकार अब सामान्य श्रेणी के परिवारों को 1000 रुपये और SC/ST परिवारों को 1200 रुपये देगी। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इस पहल को धन्यवाद देने के लिए पूर्वी मेदिनीपुर के भगवान विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस की पहल पर कई धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस धन्यवाद कार्यक्रम में हजारों की संख्या में तृणमूल कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। इस कार्यक्रम में कई स्थानीय CPIM और BJP कार्यकर्ता और समर्थक तृणमूल में शामिल हुए। तृणमूल में शामिल होने वालों को पार्टी का झंडा जेल मंत्री और आखिरी गिरी कांति संगठनात्मक जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष पीयूष कांति पांडा और अन्य नेताओं ने सौंपा। তৃণমূল কংগ্রেস মধ্যপ্রদেশে জিতে গেছেন বলে আপনারা খুব গন্ডগোল করছেন, লোকের ঘর বাড়ি ভাঙছেন। আপনারা তো পেয়েছেন 11টা, আমরা 10টা। পঞ্চায়েত সমিতি আমাদের, জেলা পরিষদ আমাদের, অনেক গ্রাম পঞ্চায়েতের আমাদের। এখানে বেশি গন্ডগোল করলে অন্য জায়গায় কিন্তু আমরা দেখিয়ে দেবো, এখানে বেশি গন্ডগোল করবেন না ভারতীয় জনতা পার্টি। আপনারা নিজেদের শক্তি দেখাচ্ছেন। আজকে শক্তি দেখাতে গিয়েছিল বিরোধী দল নেতা 6 জনকে বিধানসভা থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে, ওদেরকে বিধানসভায় ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে দেওয়া হয়েছে। বিজেপির আর কোনো স্থান নেই বিধানসভায়, আজকে তাদেরকে বার করে দেওয়া হয়েছে। সাবধান, আপনারা অত্যাচার করছেন, লোকের ঘর বাড়ি ভাঙছেন। আপনারা তাই বলি যে আপনাদের এই ভাবেই আপনারা আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি, আপনারা বিশেষ করে মানুষের গণতন্ত্রকে কেড়ে নিয়ে এই এলাকায় অত্যাচার করে উন্নয়নকে আপনারা স্তব্ধ করছেন। এমন একটা গ্রাম পঞ্চায়েত নেই। আপনাদের পথশ্রী 3 নম্বর পরিকল্পনায় সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে যারা যা বলেছেন, গ্রাম পঞ্চায়েতে রাস্তা দিয়েছেন, গ্রাম পঞ্চায়েতে বিভিন্ন ভাবে উন্নয়নমূলক কাজ দিচ্ছেন, সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে যারা বলেছেন, আবাস যোজনা দিচ্ছেন, বিভিন্ন ভাবে রাস্তার কাজ করছে, কখনো গ্রাম পঞ্চায়েত, কখনো পঞ্চায়েত সমিতি, কখনো জেলা পরিষদ। এই তো SRD এর রাস্তার কাজ টেন্ডার হচ্ছে। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नारद स्टिंग ऑपरेशन कांड में तृणमूल के कद्दावर नेता व मंत्री तथा कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चैटर्जी अपनी महिला मित्र वैशाखी बंदोपाध्याय के साथ कोलकाता के सिटी सेशन कोर्ट में पहुंचे थे। पूर्व मेयर शोभन चैटर्जी अपनी करीबी महिला मित्र वैशाखी बनर्जी के साथ पहुंचे थे। हालांकि सिटी सेशन कोर्ट में एक वकील की मृत्यु के कारण अदालत ने उस दिन सुनवाई नहीं की। कोर्ट के आदेश के अनुसार मेयर फिरहाद हकीम निर्धारित समय सुबह 10 बजे उपस्थित हुए थे।
इसके बाद भी पूर्व मंत्री और मेयर शोभन चट्टोपाध्याय वैशाखी बंदोपाध्याय के साथ कोर्ट में पेश होने आए। उनकी कोर्ट में पेशी के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। नारद मामले में अगली सुनवाई 10 जून को होगी। किसी ने भी इस मामले पर बात नहीं की। हालांकि ये दोनों पहले ही कह चुके हैं कि सब कुछ राजनीतिक साजिश। आपको बता दें कि नारद कांड में सीबीआई ने मंत्री फिरहाद हकीम, दिवंगत मंत्री व नेता सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर शोभन चैटर्जी को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में कोलकाता हाई कोर्ट से सभी को सशर्त जमानत मिल गई थी। बताते चले कि 2016 के विधानसभा चुनाव के दौरान नारद स्टिंग का टेप सामने आया था, जिसमें तृणमूल करीब 1 दर्जन नेता, मंत्री, सांसद और विधायक के अलावे एक आईपीएस ऑफिसर को रुपए लेते हुए वीडियो बनाया गया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने भी जांच शुरू कर दी है। इस कांड में फंसे 2 प्रमुख नेता सुब्रत मुखर्जी और सुल्तान अहमद की मौत हो चुकी है। यह मामला 2016 का है। 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नारद न्यूज पोर्टल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैथ्यू सैमुअल ने एक स्टिंग वीडियो को जारी कर बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी थी। स्टिंग में सैमुअल एक कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पर तृणमूल कांग्रेस के 7 सांसदों और 3 मंत्रियों को कोलकाता नगर निगम के मेयर शोभन चैटर्जी को काम कराने के बदले में मोटी रकम देते नजर आ रहे थे। इस स्टिंग को ममता बनर्जी ने साजिश करार दिया था, जबकि विपक्षियों को ममता के खिलाफ एक बड़ा हथियार मिल गया था। साल 2017 में कोलकाता हाई कोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। वर्ष 2014 में कथित अपराध के समय से सभी मंत्री थे। वर्ष 2014 में कथित अपराध के समय ये सभी मंत्री थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। संदेश खाली सहित राज्य में कानून व्यवस्था की सर्विक स्थिति बदहाली का आरोप लगाते हुए आज आसनसोल के बीएनआर मोड़ इलाके में माकपा की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर यहां माकपा नेता और आसनसोल के पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी, पार्थ मुखर्जी सहित तमाम माकपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। वंश गोपाल चौधरी सहित माकपा नेताओं ने कहा कि जिस तरह से संदेश खाली में टीएमसी नेताओं द्वारा पुलिस की मदद से महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, वह बेहद निंदनीय है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आसनसोल शिल्पांचल में माफिया राज चल रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं के लिए प्रदेश के आला अधिकारियों को जिम्मेदारी लेनी होगी। জোর জবরদস্তি করব না, প্রশাসনকে বলেছি। রাজ্য সরকার ইচ্ছা করে অফিস বন্ধ করে রেখেছে, ক্ষমতা নেই। সন্দেশখালিতে হাইপোকে পুলিশ পাহারা দেয় আর মহিলাদের পার্টি অফিসে তুলে নিয়ে যায় তৃণমূলের অফিসে। পুলিশ কার? রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব, রাজ্যের মুখ্য সচিব, এদের রাজ্য প্রশাসন চালানো উচিত। তৃণমূল পার্টি অফিস থেকে চালানো উচিত নয়। কারখানা বন্ধ, এখানকার জমি মাফিয়ারা লুট করছে। সেন্দালে কারখানার জমি, হিন্দুস্তান কেবলসের জমি, নরেন্দ্র মোদী সরকার কয়লা খনি বিক্রি করছে। এই জন্য আইন অমান্য, আর আইন অমান্য রাস্তায় বসে আমরা দেখিয়ে দেবো যে আইন আমরা অমান্যও করতে পারি, আবার মান্য করে মানুষের পাশে দাঁড়াতে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। Samakto Chatterjee Memorial Art and Music College, Kala Bharati, Painting, Sculpture, Bharatnatyam, Kathak, Manipuri और रवींद्र नृत्य एडमिशन चलছে। Admission open for degree and diploma courses. Kala Bharati, NSB Road, Raniganj. Call 993224 पांडवेश्वर फूलबागान मोड़ में पांडवेश्वर मंडल 1 और 2 के बीजेपी सदस्यों ने संदेश खाली की घटना के विरोध में सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। सभी भाजपा समर्थक संदेश खाली की घटना को लेकर जमा हुए और नारे लगाए। वहां महिलाओं के साथ हुए अत्याचार के विरोध सभी सड़क पर बैठकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान पांडवेश्वर मंडल 1 के अध्यक्ष बबलू गौन, मंडल 2 के अध्यक्ष बेनुधर मंडल, कन्वेनर रूपक पांजा, राजू यादव, विकास वाद्याकार, सुधीर सिंह, परेश घोष तथा सभी बीजेपी के सदस्यगण उपस्थित रहे। আমরা গত 3 দিন ধরে দেখছি সন্দেশখালীতে কি অমানবিক অত্যাচার হয়েছে। আজকে ভাবা যায় যে একটা সরকার, যে সরকার এখানে মানে কি বলছে যে মা মাটি মানুষের সরকার,
সে ঘোষণা করলো যে আপনার লক্ষ্মী ভাণ্ডার 1000 থেকে 1200 টাকা। তা লক্ষ্মী কাকে বলা হয়? যে আমাদের ঘরে মা বোনকে লক্ষ্মী বলা হয়, সেই লক্ষ্মীকে তুলে গিয়ে বোধহয় পার্টি অফিসে সারা রাত রাখা হয়। এই হচ্ছে লক্ষ্মী ভাণ্ডার। আমরা এটি বলতে চাই, তার জন্য আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এই পাণ্ডবসা বিধানসভায় আমরা পাণ্ডবসা ফুলন মোড়ে আমরা এই ধিক্কার জানাচ্ছি এবং মমতা ব্যানার্জিকে বলতে চাইছি আমরা যে তার কুর্সিটা, তার পদটা যেন ছেড়ে দেয়। কারণ কি সে একটা মহিলা হয়ে আজকে তার চোখের সামনে সে একটা মুখ্যমন্ত্রী, সে এবং প্রশাসনের একটা মন্ত্রী, তার চোখের সামনে একটা অমানবিক অত্যাচার, সেই জিনিস অত্যাচারটা আজ গোটা ভারতবর্ষ, আজ পশ্চিমবাংলা বুকে গোটা ভারতবর্ষ দেখতে পাচ্ছে, যেটা কোনো ভারতের মধ্যে কোনো জায়গায় এরকম ঘটনা ঘটেনি। হচ্ছে বেনুধর মণ্ডল, পাণ্ডবসা মণ্ডল টু এর সভাপতি। যে ঘটনা ঘটেছে তার আমরা তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি। আজকেও যখন মণিপুরে কিছু হচ্ছে তখন মমতা ব্যানার্জির লোকেরা ওইখানে যে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, আজ ওনার পাশে উনি যেখানে থাকেন তার থেকে সামনেই ওনারা দেখতে পাচ্ছেন না এখন এরকম ধরনের টিএমসি লোকেরা এই ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছেন। ওনার যারা সাঙ্গপাঙ্গ শাহজাহান এবং তার ছোটি ছাটা দুজন ছিলেন, তাদের সেই লোকেরা মা বোনেদের, আমরা যাকে মা বলে সম্মান করি, তাদেরকে তারা উঠিয়ে নিয়ে যে নিজের পার্টি অফিসে রাখে সারা রাত। এর আমরা তীব্র ধিক্কার জানাই এবং মমতা ব্যানার্জিকে নিজের পার্টি অফিসে রাখা মানে কি বলতে চাইছেন আপনি? पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नदिया के नकाशीपाड़ा थाने के बीरपुर इलाके में कांग्रेस के पंचायत सदस्यों को गोली मारने की कोशिश की गई। हालांकि निशाना चुकने से वह बच गया, लेकिन इसके बाद कांग्रेस पंचायत सदस्य की पिटाई की गई और उसके घर में तोड़फोड़ भी की गई। पंचायत सदस्य खबीर मोला को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसी सनसनीखेज घटना सोमवार रात नदिया के नकाशीपाड़ा थाने के बीरपुर इलाके घटी। स्थानीय सूत्र के मुताबिक सोमवार रात गांव में शांति बैठक का आयोजन किया गया था, लेकिन बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच उपद्रव शुरू हो गया और इसी कन्फ्यूजन के चलते बीरपुर 2 ग्राम पंचायत के कांग्रेस सदस्य पर कथित तौर पर गोलियां चलाई गई। वही कांग्रेस का आरोप है कि इस घटना में सीधे तौर पर तृणमूल आश्रय प्राप्त उपद्रवियों का है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस के आरोपों से इनकार किया है। नदिया के नकाशीपाड़ा थाने की पुलिस पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। আজকে আমাদের বীরপুর 2-এ সেখানে একটা ছোট সালিসি সভাকে কেন্দ্র করে একটা স্থানীয়ভাবে গণ্ডগোল হয় এবং সেখানে আমাদের দেখতে পাচ্ছেন আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের যে নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য, তার উপরে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা সেখানে তার উপরে চড়াও হয়, তার বাড়ি ভাঙচুর করা হয়, তার বাড়ির লোকজনকে মারা হয় এবং সেখানে তারা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে গুলি চালায়, গুলি হাতের সাইড দিয়ে গেছে এবং মারধর করা হয়েছে। সেই অবস্থায় আজকে আমরা তাকে এখানে হসপিটালে নিয়ে এসেছি, তার পরিবারের লোকজনও আছে। কেন এই ঘটনা? এখানে আপনারা জানেন যে বীরপুর 2-এ যখন পঞ্চায়েত ভোট হয়েছিল সেখানেও তারা লুট ছাপ্পা করে তাদের পঞ্চায়েত ভোট দখল নিতে হয়েছিল। আজকে তারপর থেকে যখন দেখা যাচ্ছে যে সেখানে জাতীয় কংগ্রেসের সংগঠনটা আগের থেকে অনেক বেশি মজবুত হচ্ছে, তাদের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে এবং সেই জমি হারানোর ভয়ে আরও বেশি তারা কংগ্রেস কর্মীদের উপরে, কংগ্রেস নেতৃত্বের উপরে আক্রমণ করছে। এর আগেও নাকাশিপাড়ার হরনগর গ্রামে দেখেছেন বিভিন্ন জায়গায় সেখানে কংগ্রেস কর্মী, কংগ্রেস নেতৃত্বের উপরে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি এবং ভোট যত এগিয়ে আসছে তত তৃণমূল দল ভয় পেয়ে কংগ্রেসকে তারা আক্রমণ করছে বেশি করে। ওনার নাম? খবির মোল্লা, আমাদের বীরপুর 2-এর নির্বাচিত সদস্য। আপনার নাম? আমি পুলক সিংহ, নাকাশিপাড়া ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। वामपंथी किसानों, श्रमिकों, छात्रों, युवा संगठनों ने संदेश खाली मामले और बिना किसी अपराध के पूर्व वामपंथी विधायक निरावत सरदार की गिरफ्तारी के विरोध में बांकुड़ा डीएम कार्यालय प्रांगण में कानून उल्लंघन कार्यक्रम चलाया, जिसमें वामपंथी छात्र, युवा, मजदूर और किसान संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए। बांकुड़ा के तामली बांध में एकत्रित होकर प्रदर्शनकारियों ने बांकुड़ा के माचन तला के आसपास मार्च किया और बांकुड़ा डीएम कार्यालय में उपस्थित हुए। वहां वामपंथी कार्यकर्ताओं के समर्थकों ने कानून का उल्लंघन किया। कानून विरोधी कार्यक्रम में केंद्र के श्रम कोड को रद्द करने, किसानों को उचित मूल्य का भुगतान करने और विभिन्न राज्य के स्वामित्व वाले संगठनों को निजी कॉरपोरेट्स को सौंपने का विरोध किया गया। বিক্ষোভ কর্মসূচি কি কারণে এবং কারা কারা করছে? কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলো, সমবিরোধী যে কোড তৈরি করা হয়েছে তা প্রত্যাহারের দাবি, কৃষকের ফসলের লাভজনক দাম দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছিল
তা করা হয়নি। ক্ষেত মজুরদের কাজ দেওয়া হয়নি, জিনিসের দাম অস্বাভাবিকভাবে বাড়ছে। আর পশ্চিমবাংলায় চুরি দুর্নীতি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। এর প্রতিবাদে আগামী 16ই ফেব্রুয়ারি গোটা দেশ জুড়ে গ্রাম বাংলা বন্ধ এবং শহরে শিল্প কারখানা বন্ধ থাকবে। পশ্চিমবাংলায় যেহেতু উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলবে, সেই কারণে গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে পশ্চিমবঙ্গে যেহেতু উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলবে, সেই কারণে পশ্চিমবঙ্গের সব জেলায় সব মহকুমা শহরে আজকে বিক্ষোভ অবস্থান এবং আইন অমান্যের কর্মসূচি আমরা গ্রহণ করেছি। কেন্দ্রীয় সরকার তার এই জনবিরোধী নীতিগুলি যদি পরিবর্তন না করে আর রাজ্যের সরকার চুরি দুর্নীতির বিরুদ্ধে যদি সমবেত না হয়, তাহলে আমরা এই আন্দোলন চালিয়ে যাব। আপনার নাম পরিচয়টা? কিঙ্কর প্রসাদ, CI2 राज्य संपादक मंडली सदस्य। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। लंबे इंतजार के बाद रानीगंज के खाटू श्याम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, जबकि रानीगंज का उर्स मेला लगने वाला है। इस आगामी त्योहार के अवसर पर आज मंगलवार को रानीगंज थाना पुलिस ने समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। क्षेत्र में कानून व्यवस्था, शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए आपसी सहयोग पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न समुदाय के लोगों की राय के आधार पर पुलिस के साथ सभी ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग देने की बात कही। मौके पर ACP सेंट्रल 2 विमान कुमार मित्या, रानीगंज थाने के IC सुशीम गांगुली, पंजाबी मोड़ चौकी के IC रविंद्रनाथ दलोई, रानीगंज ट्रैफिक OC चित्तोष मंडल, अग्निशमन विभाग के OC बोरो 2 के चेयरपर्सन मुजम्मिल शहजादा अंसारी, TMC टाउन अध्यक्ष रुपेश यादव, पार्षद अख्तरी खातून भी मौजूद थे। वहीं मेला समिति के सदस्य और खाटू श्याम मंदिर समिति के सदस्य और स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। आइए जानते हैं कि इस संदर्भ में रानीगंज थाने के OC सुशीम गांगुली और ACP सेंट्रल 2 विमान कुमार मिद्दा ने क्या कहा। মানে ভ্রমণ করিয়ে আমরা মন্দিরে ঠাকুরগুলোকে নিয়ে যাচ্ছি। আর 22 তারিখে ওইখানে প্রাণ প্রতিষ্ঠা আছে, পুজো হয়ে 1টার সময় পট খুলে যাচ্ছে, তারপরে দর্শনার্থী প্রোগ্রাম, সেটা যে ঠাকুর সব আসছে। তো ওইটা পাঞ্জাবি মোড় থেকে আমাদের মন্দির অবধি, ওটা আমরা ওইখান থেকে মানে প্রসেশন করে ওটা নিয়ে আসবো। আর রানীগঞ্জ মোড় থেকে স্যার মন্দির অবধি। আর 18 তারিখে আমাদের সকালে ওই 7টা থেকে 8টার মধ্যে আমাদের যে গৌশালা আছে, ওই মন্দিরের পাশ দিয়ে রাস্তা যাচ্ছে, ওই গৌশালা থেকে মন্দির আমাদের কলস যাত্রা যাবে আর কি। ওইটা সকালে 5:30 তরফ থেকে ফুটবল গ্রাউন্ড যেটা আছে, যার বিরাট ক্যাপাসিটি আছে, 600+ গাড়ি একটা টাইম থাকতে পারে। এবং রানীগঞ্জ দিয়ে হাসিনা মোড়ের আগে একটা স্ট্যান্ড আছে ছোটো, বাজার থেকে গাড়িগুলো রানীগঞ্জে দিতে গেলে ওখানে তাদেরকে পার্কিং করানো হয়। এবং মঙ্গলপুর বা দুর্গাপুর থেকে যত গাড়ি টাড়ি আসে আসানসোল থেকে, তাদেরকে ফুটবল গ্রাউন্ডে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। হাসিনা মোড়ের ক্যাপাসিটি কত? প্রাণ প্রতিষ্ঠার এই প্রোগ্রামটিও রয়েছে। আমরা আমাদের কর্পোরেশনের তরফ থেকে যে যে সার্ভিসগুলো আমরা দিই, সাফাই, জল এবং অন্যান্য আমরা প্রত্যেক বছরের মতো দেবো। और हमारे रानीगंज के IC साहब और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, फायर और हमारे ट्रैफिक ऑफिसर और उस मेला के कमेटी के लोग और हमारे श्याम मंदिर के जितने कमेटी के लोग हैं, सबसे मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आगामी काल सरस्वती पूजा है, उसको भी हम लोग को ध्यान में रखते हुए देखना है। हम लोग जितने भी त्यौहार रानीगंज में मनाते हैं, काली पूजा, दुर्गा पूजा, ईद, बकरीद, मुहर्रम, मेला हो, सब हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर मनाते हैं। और সমস্ত অফিসারদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই উরুস মেলা সম্পর্কে। এবার উরুস মেলার 125তম বর্ষ পূর্তি হতে চলেছে। এই মেলায় জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে লোকেরা তো এসেই থাকেন। বিভিন্ন সংখ্যক ফরেন কান্ট্রি বিভিন্ন চায়না এই বিশাল ভিড়কে কন্ট্রোল করার জন্য আমাদের সেটা হচ্ছে যে এটা আমার শোনা যে দুপুর 2টো থেকে মোটামুটি ভোরবেলা অবধি একটা ভিড় থাকে। তো সেক্ষেত্রে আপনাদের যারা ভলেন্টিয়ার আছেন তাদেরকে এইভাবেই ডিউটিটা করতে হবে, যাতে
সারাক্ষণ যেন ভলেন্টিয়ারের সার্ভিসটা পাওয়া যায় টার্ন ওয়াইজ। সবাই তো একসাথে ডিউটি করতে পারবে না, প্রতিদিন রাত জাগতে পারবে। সে কে কবে রাত জাগছে, কে কী করছে সেটা কিন্তু अच्छी तरह मनाएंगे। और किसी भी नागरिक को, किसी भी आने जाने वाले को, जितने भी बाहर से लोग आते हैं, और किसी एक का मेहमान नहीं है, हम लोग सभी का मेहमान है। हम लोग सब बहुत अच्छी तरह मानेंगे। और मेरा रिक्वेस्ट है कि जैसे 18 तारीख को सुबह की एक यात्रा निकल रही है, सुबह शनि मंदिर के बाद जो गौशाला से जो मंदिर तक जाएगा, सुबह की 9 बजे 8 बजे तक रहती है। इस समय कैसे उस चीज़ को मैनेज करें, एनर्जी रोड पे भी लोग আজকের এই কোঅর্ডিনেশন মিটিংটা অর্গানাইজ করার জন্য আমি থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি আইসি সাহেব, মধুবাবু রয়েছেন এবং তার সমস্ত টিমকে। আজকের এই মিটিংয়ে উপস্থিত রয়েছেন বড় চেয়ারম্যান সাহেব, রয়েছেন মিউনিসিপ্যালিটির ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, আছেন কাউন্সিলর ম্যাডাম, ব্লক প্রেসিডেন্ট সাহেব ছিলেন, ফায়ার সার্ভিস থেকে এসছেন ইনচার্জ, আমাদের ট্রাফিকের ওসি আছেন, ট্রাফিক ইন্সপেক্টর আছেন এবং অন্যান্য সমস্ত অফিসার এবং ওই 2 কমিটি থেকে যারা এসছেন প্রত্যেককে আমার শুভেচ্ছা অভিনন্দন। বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, আমরা একদম মিটিংয়ের শেষ পর্বে চলে এসেছি। এটা একটা কোইন্সিডেন্ট হয়ে গেছে। উরুস মেলা সবসময় হয়ে আসতো, আমাদের শ্যামবাবার মন্দিরও ঠিক সেই সময় উদ্বোধন হতে চলেছে। আমি একটা কথা बोलबो, हमारे श्याम मंदिर के सभी लोग अपने प्रोग्राम बताए, लेकिन प्रशासन से क्या चाहिए ये नहीं बोले। आपने अपना प्रोग्राम बताया, ठीक उसी तरह से থানার আধিকারিকগণ এবং আজকে এখানে দুটো কমিটি উপস্থিত হয়েছে এবং রানীগঞ্জের অনেক বিশিষ্ট নাগরিক উপস্থিত হয়েছে। সকলকে আমরা সকলেই দুটো কমিটির কী কী প্রোগ্রাম আছে শুনলাম। আমি যে ওয়ার্ডে বসবাস করি সেখানে কি বাবার মেলা আমরা যেটা শুনলাম সেটা হচ্ছে যে আমাদের খাটুশ্যাম বাবার মন্দিরের উদ্ঘাটন আছে। সেই ব্যাপারে আমার কয়েকটা পয়েন্টের কথা মনে পড়েছে, সেই পয়েন্টগুলো আমি বলে রাখছি। সেটা হচ্ছে যে আপনারা যে জায়গায় পার্কিং করবেন বা যেখান থেকে বলছেন পাবলিক হেঁটে হেঁটে আসবে, রাস্তার পাশ দিয়ে বাসের ব্যারিকেড করবেন, সেসব জায়গাগুলোয় সাইনেজ অবশ্যই করবেন। সাইনেজের যেন পার্কিংয়ের জন্য সাইনেজ বা কোথা থেকে হেঁটে আসবে সেই জন্য সাইনেজ, এবং যে টোটোগুলো আপনারা দেবেন অন্যান্য টোটোর থেকে সেগুলো যে আলাদা, সেখানেও কিন্তু যেন সাইনেজ থাকে যে এরা ফেরি করছেন এবং ফ্রি সার্ভিস দেওয়া হচ্ছে। এটা গেল 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে যে আমরা যেটা দেখেছি এখন পর্যন্ত সেটা হচ্ছে যে আপনাদের খাটুশ্যাম মন্দিরে যথেষ্ট জাঁকজমকপূর্ণভাবে এটা শুরু হতে চলেছে। তো সেদিক থেকে আমি বলবো সিসি ক্যামেরা ভেতরের সমস্ত জায়গায় লাগানোর আগেই শুরু করে দিন। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। दुर्गापुर शहर में सरस्वती पूजा को लेकर तैयारी अंतिम चरण पर है। वहीं दुर्गापुर के 4 नंबर वार्ड अंतर्गत इस्पात पल्ली नेताजी क्लब की ओर से पहली बार 51 फीट की मां सरस्वती की प्रतिमा बनाई गई है, जिसका उद्घाटन रविवार देर रात नगर निगम की प्रशासक आनंदिता मुखर्जी ने फीता काटकर किया। मौके पर पूर्व पार्षद मोनीदास गुप्ता सहित कई अधिकारी मौजूद थे। आयोजकों का दावा है कि जिले में प्रथम बार 51 फीट की प्रतिमा दुर्गापुर में हुई है, जिससे शहर वासियों एवं आयोजकों में उत्साह का चरम पर है। पूजा कमेटी के सचिव सिद्धार्थ सैनी उर्फ सिद्धू, ऋतिक पाल इत्यादि सदस्यों ने पीबीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। মানে কি হচ্ছে মানে এই বছর পুজোতে? এই বছর পুজোতে আমাদের যেটা হচ্ছে সেটা 51 ফুটের প্রতিমা, যেটা বিশেষ আকর্ষণ, যেটা দেখতেই পাচ্ছে সবাই। আর আপনার ক্যামেরা তো হয়তো দেখা যাচ্ছে। তো আমাদের আগামীকাল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের পুজো আগামীকাল শুরু হয়ে গেছে। তো গতকাল। তো এরপরে আমাদের আজকে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে এবং কালকে আমাদের মেন কলকাতা নাইট প্রোগ্রাম আছে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। सोमवार को सीपीएम ईस्ट एरिया कमेटी द्वारा जामुड़िया के बहादुरपुर मोड़ से धनसल गांव घूमते हुए बहादुरपुर मोड़ तक एक जुलूस निकाली गई। यह जुलूस संदेश खाली की घटना के विरोध में निकाला गया है। माकपा नेताओं का कहना था कि जिस तरह से संदेश खाली में महिलाओं पर बर्बरतापूर्ण अत्याचार किया जाता रहा है, उसके खिलाफ राज्य प्रशासन पूरी तरह से मौन है। आरोपी टीएमसी नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह बड़ी शर्म की बात है। राज्य में महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद राज्य में महिला सुरक्षित नहीं है।
हर उम्र में महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में राज्य में कोई नया कारखाना नहीं लगा है, जिस वजह से राज्य के युवा अन्य प्रदेशों में रोजगार के लिए जाने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि अगर 12 वर्ष पहले बंगाल में जो शांति थी उसे फिर वापस लाना है तो बंगाल की जनता को एकजुट होकर वर्तमान निजाम का विरोध करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने देश खाली में पुलिस द्वारा पाकपा विधायक निरापद सरकार को गिरफ्तार करने का विरोध किया और उनके बिना शर्त रिहाई की मांग की। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে, ছোট ছেলেটা অবরত কাঁদছে এবং বলছে যে আমার মাকে এনে দাও, আমার মাকে ডেকে দাও, আমি মায়ের কাছে যাব। এই অবস্থা তো হওয়ার ছিল না। গোটা রাজ্যে কাজ নেই, দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে, আপাত মস্তক মাথা থেকে পা পর্যন্ত এই সরকারের দুর্নীতিতে ভরে গেছে। এর বিরুদ্ধে যখন সমস্ত মানুষ গর্জে উঠছে, মানুষকে প্রতিবাদ করতে গেলে তার নামে কেস দেওয়া হচ্ছে, তার নামে আরও অন্য কিছু দেওয়া হচ্ছে। অথচ যারা এই দুর্নীতির যারা বাদশা, তাদেরকে পুলিশ খুঁজে পাচ্ছে না, পুলিশ তাদেরকে প্রোটেকশন দিচ্ছে। আমরা সারা রাজ্য জুড়ে আজকে আমাদের প্রতিবাদ মিছিল আমরা সারা রাজ্য জুড়ে করেছি। আমরা যদি আগামী দিনে যদি নিরাপদ সরকারে নিঃশর্তে মুক্তি না দেয়, আগামী দিনে আমাদের লড়াই আন্দোলন বৃহত্তর রূপে চলবে। আজ আমরা সামান্য রূপে বাহাদুরপুরে আমরা এখানে প্রতিবাদ মিছিল করলাম। আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে যারা এসেছে তাদের সকলকে সংগ্রামে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আপনাদেরকে প্রস্তুত থাকতে বলছি যে আগামী দিনের লড়াইয়ের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। বাংলার মহিলাদের কোনো মান সম্মান নেই। 6 বছর থেকে 60 বছর কাউরির নেই। সে পার্ক স্ট্রিট থেকে শুরু হয়েছে। মালদাতেও দেখলেন পর 10ম শ্রেণীর ছাত্রী, 9ম শ্রেণীর ছাত্রী, প্রাইমারি স্কুলের স্টুডেন্ট কীভাবে নির্যাতিত হচ্ছে। আমরা প্রতিবাদ করব। আমরা চাই পশ্চিমবঙ্গে যে 12 বছর আগে যে শান্তি ছিল, যে শৃঙ্খলা ছিল, সেই শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসুক। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে বাইরে যাতে না যায়, তারা যেন রাজ্যেই কাজ পায়। বাংলার ছেলেরা যে আজ যে ব্যাগ কাঁধে নিয়ে যারা অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে, তাদেরকে না গিয়ে পশ্চিমবঙ্গে একটা কোনো কলকারখানা নেই, শিল্প কোনো কিছু নেই। প্রত্যেক বছর মুখ্যমন্ত্রী শিল্প মেলা উদ্বোধন করছেন, কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন, আর অথচ গোটা রাজ্যটা জেনায় বিতিয়ে গেছে। আপনারা সকলেই জানেন কদিন আগে বাজেট পেশ হলো। আমরা চাই সমস্ত মানুষ এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠুক। আগামী দিনের লড়াই আন্দোলন আরও তীব্র থেকে তীব্রতর হবে। এই কথা বলে সকলকে আমার পার্টির পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। 14 फरवरी यानी बुधवार को सरस्वती पूजा है। अन्य वर्ष की तरह इस वर्ष भी रानीगंज कोयलांचल में सरस्वती पूजा को लेकर तैयारी जोरों पर है। रानीगंज के 88 नंबर वार्ड अंतर्गत ईस्ट कॉलेज पाड़ा में जय माता दी स्पोर्टिंग क्लब द्वारा सरस्वती पूजा का आयोजन इस बार जोर शोर से किया गया है। इस बार यह इस क्लब द्वारा आयोजित पूजा का 34वां साल है। इस बार भी भव्य तरीके से पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है। पंडाल के मुख्य द्वार पर देवादिदेव महादेव की मूर्ति बनाई गई है और अंदर बेहद सुंदरता के साथ नक्काशी की गई है, जिसे देखकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इस पूजा के आयोजन में तकरीबन 5.5 लाख रुपए की लागत आई है। वहीं दूसरी तरफ ईस्ट कॉलेज पाड़ा में ही आदर्श युवा संघ द्वारा आयोजित पूजा का 35वां वर्ष है। इस वर्ष सरस्वती पूजा का भव्य पंडाल एल्युमिनियम फॉयल पेपर द्वारा किया गया है। 1 लाख रुपए की बजट से इस पूजा का आयोजन किया गया है। पर्यावरण की सुरक्षा और हरियाली को इस बार पूजा का थीम बनाया गया है। इसके साथ ही श्री श्री सिद्धिदाता शिव मंदिर सरस्वती पूजा कमेटी द्वारा भी पूजा का आयोजन किया गया है। यह कमेटी द्वारा आयोजित पूजा का 13वां साल है। इन्होंने इस बार अमरनाथ गुफा को अपनी पूजा की थीम बनाई है। साथ ही रानीगंज थाना के समीप मूर्ति गली में सरस्वती प्रतिमा बनाई जाती है एवं बिक्री भी होती है। इसी की जानकारी लेने जब हमने मूर्ति का निरंजन पाल से बात की तो उन्होंने PVTV के माध्यम से ये बातें साझा की। বলছি কি এই বছর বাজার সেরকম নেই, মূর্তি 150 পিস করেছিলাম, আর ওই যে কী বলে দাম 700 থেকে মানে আপনার 4000, 4500, 5000। আচ্ছা, তৈরির যে সামগ্রী সরঞ্জাম, সেই সরঞ্জামের বাজার মূল্য প্রচুর দাম। ওগুলো কলকাতায় নিয়েছি প্রচুর দামে, মানে একটা বিল লিখছে তো একটা বড় বিল করে দিচ্ছে আবার। মানে কলকাতায় আসার GST সুতন লেগে যাচ্ছে আমাদের। মাটি এক বস্তার দাম 40 টাকা, মানে রেট হাই আছে। রেট হাই, কিন্তু আমার ঠাকুরের দাম পাচ্ছি না। মানে 700 টাকা থেকে শুরু করে মিনিমাম ম্যাক্সিমাম কত পর্যন্ত আছে? 4-5 হাজার টাকা দাম আছে।
আচ্ছা, অর্ডারের ঠাকুর কীরকম বানিয়েছিলেন এবারে? অর্ডার ঠাকুর বানিয়েছিলাম, একটা বানিয়েছিলাম এতে কি বলে ভক্তনগর একটা পলাশবন। অর্ডার ঠাকুর একটা ছিল 28,000, একটা ছিল 18,000। 18,000, আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা, বিশেষ কি মূর্তি এবারে, বিশেষ কি আকর্ষণ মূর্তি এরকম বানিয়েছেন কিছু? বানিয়েছিলাম, সব চলে গেল কি বলে সামঞ্জস। আচ্ছা, কি বলেন? আর একটা অশোক থাম্বার। অশোক থাম্বা, আচ্ছা, এটা না। আর সৌজাই এটা দেখে যাও। আপনার নাম পরিচয় বলুন। নিরঞ্জন পাল। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। सीपीआईएम कांग्रेस समेत कई श्रमिक संगठनों के अवैध आंदोलन को लेकर दुर्गापुर में बवाल मचा हुआ है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने का आरोप लगाते हुए C2 एटक इंटक HM सीपीआईएम और कांग्रेस के श्रमिक संगठनों के कार्यकर्ता समर्थकों ने दुर्गापुर नगर निगम से सटे चारमाथा चौराहे को जाम कर दिया। वे टायर जलाकर आंदोलन में शामिल हुए। सीपीआईएम के पश्चिम बर्धमान जिला कमेटी के सदस्य पंकज रॉय सरकार और कांग्रेस वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के जिला नेताओं के साथ नेतृत्व किया है। जब वे सड़क जाम हटाने आए तो पुलिस के साथ उनकी लगातार झड़प होती रही। नगर निगम के सटे जंक्शन पर अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। करीब आधे घंटे तक यातायात बाधित रहा। मौके पर दुर्गापुर थाने की बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंची। पुलिस के हस्तक्षेप से जाम हटा लिया गया। सीपीआईएम का दावा है कि सीपीआईएम ने भी यह चेतावनी दी कि अगर राज्य की कानूनी व्यवस्था बहाल नहीं की गई तो वह चुप नहीं बैठेगी। দেখছেন মা বোনদের কিভাবে অত্যাচার করছে, আর ওখানে হচ্ছে 100 জারি করেছে, আর এখানে হচ্ছে পুলিশের হচ্ছে লাফালাফি, এখানে পুলিশের লাফালাফি। আমরা আন্দোলন করতে পারবো না? কেন আন্দোলন করতে পারবো না? তৃণমূল হচ্ছে চুরি করার রাইট আছে, আমাদের আন্দোলন করার রাইট নেই। পুলিশের সঙ্গে ফোর্স অ্যাপ্লাই করেছে, আমাদের কর্মীরা ছেড়ে কথা বলবে না, পরিষ্কার কথা। পুলিশ ফোর্স অ্যাপ্লাই করেছে, আমাদের কর্মীরা, পুলিশ যদি ফোর্স অ্যাপ্লাই করে, তৃণমূল যদি ফোর্স অ্যাপ্লাই করে, বিজেপি যদি ফোর্স অ্যাপ্লাই করে, আমাদের ছেলেরা মুখে আঙুল নিয়ে আর বসে থাকবে না, এটা তো পরিষ্কার কথা। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। उच्च माध्यमिक की परीक्षा शुरू होने की कगार पर है एवं ऊपर से बारिश ने मूर्ति विक्रेताओं को परेशानी में डाल दिया है। मूर्ति के लिए खरीदारी की कमी से उनके सिर पर हाथ पड़ गया है। लगातार कई वर्षों से भी मुनाफा करते आ रहे थे, लेकिन इस बार बारिश की वजह से बिक्री कम होती देखी जा रही है। बाजार उनका मंदा जा रहा है, ऐसा ही दावा विक्रेताओं की तरफ से किया गया। बांकुड़ा शहर के माचनतला मोड़, रानीगंज मोड़ से लाल बाजार तक सरस्वती की प्रतिमा बिक्री के लिए लगाई गई है, किंतु बारिश के कारण विक्रेताओं के पास ग्राहकों के न पहुंचने से उन्हें समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मूर्ति को प्लास्टिक से ढककर रखने पर मजबूर होना पड़ा है। माचनतला के विक्रेता श्याम सुंदर चैटर्जी ने पीबीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। আগের বছর থেকে অনেক কম, মানে বিক্রির ভাগটা মোটামুটি 60% আছে, মানে 40% নাই। আর দামটা যে দাম ছিল তার থেকে মানে কেনা দামে বিক্রি হচ্ছে, বিক্রি লাভে নাই। আপনার 60 টাকা থেকে শুরু, 60 টাকা থেকে শুরু, আপনার 500 টাকা পর্যন্ত লাভ, বড়গুলো 500 টাকা পর্যন্ত। এর মধ্যে বিক্রি খুব কম আছে, ছোটো ঠাকুরটা মোটামুটি বিক্রি আছে, মোটামুটি চলছে টুকটাক। আর বড় ঠাকুর এখন খুব কম বেরোচ্ছে, এখনও পর্যন্ত বেরোয় নাই। কি মনে হচ্ছে লাভ কেমন হবে? লাভ তো মনে আগে বছর বা তার আগে বছর যা হয়েছিল তার থেকে অনেক অনেক কম হবে। একদিন আর একদিন টাইম আছে, এর মধ্যে যা হলেও কেনা দামটা বেরোবে। এখনও তো 120 ঠাকুর রাখা আছে গোডাউন। হ্যাঁ, মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য হতে পারে, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হ্যাঁ, এটার জন্য হতে পারে। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে শ্যামসুন্দর চ্যাটার্জি।
ঠাকুর বিক্রি বলতে বড় ঠাকুরের চাহিদা খুব একটা নেই, ছোটো ঠাকুরের চাহিদা আছে। ছোটো ঠাকুর বিক্রি হচ্ছে, বড় ঠাকুর বিক্রি হচ্ছে না। এবছর এই পরীক্ষা টরীক্ষার জন্য ছেলেগুলো, কিছু ছেলেরা পরীক্ষার জন্য কেনাকাটা করছে না, আসছে ওরা। স্কুল সামনে পরীক্ষা আছে, উচ্চ মাধ্যমিক, মাধ্যমিক পরীক্ষা তো পেরিয়ে গেছে। তারপরে আমরা হলো যে বাজারটা খুব ভালো হয়ে যাবে, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে বাজারটা একটু ঢিলা আছে। দাম কেমন আছে ঠাকুরের? দাম ওই 60 টাকার থেকে শুরু করেছি, একদম 550-600 টাকা পর্যন্ত বড় ঠাকুর আছে আমার কাছে। যদি আমরা কেনা দামে বিক্রি দিই মোটামুটি সব খালি হয়ে যাবে, আর যদি রোজগার দেখতে যায় বাজার দেখে তাহলে কিন্তু মন্দা হয়ে যাবে বাজার। লাভ কতটা কি হবে মনে করছে? মোটামুটি এক গাড়ি ঠাকুরে আমরা যেমন করে খেটে করে সবাই পয়সাটা দিয়েও মোটামুটি 8-9 হাজার টাকা পায়। এবছর কি মনে হচ্ছে? এবছর মনে হচ্ছে যদি ওই 9 হাজার টাকাটুকু রোজগার নাও হয়, মূল পয়সা। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।